नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। बागपत में जैन महोत्सव के दौरान गिरा 65 फीट ऊंचा मंच, 7 श्रद्धालुओं की मौत। महिसागर में जाति प्रमाण पत्र न मिलने से पिता ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट से मामले का खुलासा। वडोदरा में 6,200 करोड़ का बजट पेश, सफाई टैक्स में 50 करोड़ बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के बागपत में मंगलवार को जैन समुदाय के निर्वाण महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के बागपत में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गई। इससे कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए। भगदड़ जैसे हालात हो गए। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 80 से अधिक घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोग खून से लथपथ श्रद्धालुओं को ठेले से अस्पताल पहुंचा रहे हैं। हादसा बागपत शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़ौद तहसील में सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुआ। महोत्सव में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया था। उस पर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी गई थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए मचान नुमा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। वजन बढ़ने से पूरा मचान नीचे गिर गया। गुजरात के महिसागर में जाति प्रमाण पत्र न मिलने से पिता ने आत्महत्या की है। महिसागर जिले के कनाड़ा तालुका के रणकपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। रणकपुर गांव स्थित एक पेड़ में लटक कर उदभाई डामोर नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। परिवार का आरोप है कि अपनी बेटी के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे उदभाई डामोर ने इस कड़ी निराशा के बाद आत्महत्या की। અત્રેની કડાણા કચેરીમાં ધ્રુવિસાબેનનો એક જાતિનો દાખલો મેળવવા માટે તેમના વાલી શ્રી ઉદાભાઈ તેઓ અહીંયા અવારનવાર 17 તારીખે આવ્યા અને ત્યારબાદ પછી સાહેબે જે પુરાવા મંગાવ્યા એ પુરાવા લઈને ગઈકાલે આવ્યા અને જે પુરાવા મંગાવ્યા એ પુરાવા તેઓ ના લાવી અને બીજા પુરાવા લાવ્યા। એટલા માટે સાહેબે અથવા અમે પણ એમને કીધું કે આટલા પુરાવા રજૂ કરો તો તમે આમાં પોઝિટિવ કે નેગેટિવની વાત નથી થઈ, આમાં તમે આટલા પુરાવા રજૂ કરો એટલે આપણે એને દાખલો ઇસ્યુ કરી શકીએ। અને વધુમાં એક એવી મેટર થઈ છે કે આ જાતિનો દાખલો એમને ગુજરાતીમાં ઇસ્યુ થયેલો છે એવું કહે છે, પણ ગુજરાતી દાખલો જે છે એ અરજદારશ્રીએ અથવા તો એમના વાલીશ્રીએ આ ફાઇલમાં રજૂ કરેલું નથી। અને અમારી પર જે અમને જે કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતીનો દાખલો અહીંયા સાથે એટેચ કર્યો છે અને ત્યારબાદ ઇંગ્લિશનો દાખલો મેળવવા માટે અરજી કરી છે, પરંતુ અમારે ત્યાં આ જે ફાઇલ છે એમાં ગુજરાતીનો દાખલો ઇસ્યુ થયેલો નથી અને જે ઇંગ્લિશનો દાખલો ઇસ્યુ કરવા માટે અમારી જોડે જે પુરાવા જોઈતા હતા એ અમે માંગ્યા હતા કાકા જોડે, પણ એ કાકાએ ગઈકાલે જ આવ્યા હતા અને સાંજે અમને પોઝિટિવ બી કીધું હતું કે ભાઈ આટલી રીતના રજૂ કરી દો, આપણે નેગેટિવ પોઝિટિવની વાત નથી થઈ। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका का 2025-26 का बजट पेश किया गया है, जिसमें सफाई टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। वडोदरा महानगर पालिका का साल 2024-25 का रिवाइज्ड बजट 455 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 6,013.61 करोड़ और 2025-26 का ड्राफ्ट बजट 6200.56 करोड़ पेश किया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया है, जिसमें वडोदरा शहर की सफाई में असफल रहे पालिका द्वारा सफाई टैक्स में 50 करोड़ की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इस ड्राफ्ट बजट में विश्वामित्री नदी के नवीनीकरण, ब्रिज, पार्किंग की सुविधा समेत के विकास कार्यों को पेश किया गया है। वडोदरा के विकास कार्यों पर बातें जोरों शोरों से हो रही है और बात हो रही है और इसी क्रम में अब 2025-2026 का ड्राफ्ट और रिवाइज्ड बजट पेश कर दिया गया। क्या है इस बजट में खास, कितना बढ़ोतरी की गई है और क्या टैक्स जनता पर लागू होने जा रहा है? स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री हमारे साथ है। सर, किस तरह का बजट आप इस बार वडोदरा शहर के लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं? क्या म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपके सामने पेश किया है? माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे सामने 2024-25 का रिवाइज बजट रखा है। जो 5558 करोड़ का बजट था उसका रिवाइज अंदाज
6,013.61 करोड़ किया गया है और जो 25-26 का ड्राफ्ट बजट है उसका अंदाज 6,200.56 करोड़ का रखा गया है। काफ़ी अच्छा बजट है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है उसको प्राधान्य दिया गया है, खास करके स्वच्छता है, विश्वामित्री नदी का शुद्धिकरण, विश्वामित्री नदी का रिवाइवल, उसका ड्रेजिंग, सीटिंग, रिसेक्शनिंग, कैच द रेन थीम आधारित पर जो भी परकोलेटिंग वेल करना है, डीप रिचार्ज वेल बनाना है। उसके अलावा जो अर्बन वाटर मैनेजमेंट है उस पर काफ़ी भार दिया गया है। काफ़ी सारी ओवरहेड टैंक, काफ़ी सारे बूस्टर पंप, काफ़ी सारे पानी के नेटवर्क, ओजी विस्तार में जो नेटवर्क करना है, चाहे वो पानी का हो, गटर का हो या वर्षादी गटर का हो, उसको भी प्राधान्य दिया गया है। वडोदरा की सेफ्टी सिक्योरिटी को प्राधान्य दिया गया है। समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बजट में इंक्लूड किया गया है। खास करके बच्चों की बात करें तो अलग अलग जोन में स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्विमिंग पूल, योगा सेंटर, लाइब्रेरी का आयोजन किया गया है। समाज के लिए बात करें तो वेजिटेबल मार्केट और जो भी हमारे CHC है, PHC है, उसकी भी सुविधा में बढ़ोतरी की जाएगी। महिलाओं के लिए, वर्किंग महिला के लिए हॉस्टल बनाया गया है। जो पशु है उनके लिए भी अलग अलग जगह पे कैटल शेड बनाए जाएंगे कि जो कैटल कैचिंग का कामगिरी होता है उसके बाद उनको सेफली रखा जाए, उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। वडोदरा शहर में जो सुविधा खास करके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितने भी CCTV की ज़रूरत है, LED TV की ज़रूरत है, वो सिग्नल की ज़रूरत है, रोड पे ट्रैफिक की सुविधा के लिए रोड फिक्सर्स, खास करके कैट्स आई, मीडियन, रिफ्लेक्टर और अलग अलग तरह के ट्रैफिक साइनेजेस लगाए जाएंगे। देखने जाए तो अभी 611 करोड़ के काम पूर्ण हो चुके हैं और 2310 करोड़ के काम प्रोग्रेस में है और 16 से 18 करोड़ के काम का आयोजन हो चुका, चाहे उनका बजट हो चुका हो, चाहे वो टेंडरिंग लेवल पे हो या सेंडिंग में मंजूर हो चुके हो। और अगले साल में जो नए आयोजन लेने हैं वो करीब 1767 करोड़ के। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि जो कार्य पूर्ण हुए हैं, जो प्रगति में है, जो आयोजन में है और जो नवीन आयोजन करना है वो करीब 6,306 करोड़ के है। बड़ौदा का ऐतिहासिक बजट है, काफ़ी अच्छा बजट का साइज़ है और हमारे स्थायी सभी ने बजट को वेलकम किया है। आने वाले 5 दिनों में हर एक मुद्दे पे चर्चा विचारणा होगी। उसके बाद कमिश्नर ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है उसमें से जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसके हिसाब से हम लोग इसको मंजूर करके सामान्य सभा में रजू करेंगे। सर, बजट आता है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई है? टैक्स में बढ़ोतरी तो कमिश्नर के द्वारा सूचित की गई है, खास करके सफाई वेरा है या प्रॉपर्टी टैक्स है। खाली सफाई वेरा में बढ़ोतरी सूचित की गई है, वो कभी शायद 50 करोड़ का बारण प्रजा पे आएगा, लेकिन इसके सामने सफाई की जो मात्रा है, सफाई की जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी सुधारा होगा। लेकिन फिर भी स्थायी के सभ्य इसके बारे में चर्चा विचारणा करके अंतिम निर्णय लेंगे। इंदौर की तर्ज पर आप कोई नया सफाई अभियान या कोई सफाई मुहिम लेकर आ रहे हैं वडोदरा शहर में? इंदौर के मॉडल के आधार पे ही बड़ौदा को आगे लिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में कम्युनिटी मोबिलाइजर के द्वारा लोगों में IC एक्टिविटी हो, एट सोर्स एग्रीगेशन हो, डोर टू डोर के व्हीकल टाइम से लोगों के घर पे जाए और जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना है उसको कलेक्ट करें। उसके बाद इसको हम लोग 2 जोन में RTS बना रहे हैं। RTS के साथ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को भी खड़ा किया जाएगा और जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट आता है उसको रिलायंस के साथ हमने MOU किया है। करीब 350 टन कॉम्प्रेस बायोगैस के लिए हमने MOU किया है। आने वाले टाइम में पावर परचेज एग्रीमेंट किए जाएंगे। आने वाले टाइम में सफाई के लिए जितना कर सकते हैं, ब्लैक स्पॉट कैसे कम हो, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट कैसे कम हो, लोगों में जो इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी है। खास करके प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए। लोग जो गंदगी करते हैं उनके लिए भी कोई फाइन का व्यवस्था किया जाएगा। सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। कॉरपोरेशन प्रयास कर रही है, साथ में नागरिकों से भी अपील है कि कॉरपोरेशन के जो प्रयत्न है उसमें ईमानदारी से, प्रामाणिकता से साथ सहकार दे तो हमारा बड़ौदा 100% इससे ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। एक आखिरी सवाल, क्या इसी बजट में से विश्वामित्री के शुद्धिकरण के पैसे भी निकाले जाएंगे?
विश्वामित्र शुद्धिकरण के लिए बजट हेड बजट में रखा है, लेकिन काफ़ी बड़ा खर्चा है, तो राज्य सरकार हमको ये ग्रांट देगी। चलिए, विकास कार्य जो पिछले बजट में थे उसमें से काफ़ी बाकी हैं, उसे पूरा करने की योजना बनाई गई है। विश्वामित्री प्रोजेक्ट इस साल सबसे बड़ा रह सकता है। साथ ही सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि वडोदरा शहर के लोगों को इस साल 2025-2026 में कुछ नया मिले, कुछ यूनिक मिले और वडोदरा शहर के लोगों को भी यह एहसास हो कि वो एक महानगर पालिका में निवास करते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने इस मामले पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए 2025-26 के ड्राफ्ट बजट पर जानकारी दी। आज रोज वडोदरा કોર્પોરેશનમાં આગામી નાણાકીય વર્ષ 25-26 માટે 6200 કરોડનું કરદર સાથેનું બજેટ રજૂ થયું છે. સ્ટેન્ડિંગમાં આજે 10:30 વાગે માનનીય ચેરમેન શ્રી શીતલભાઈ મિસ્ત્રીને અમે આ ડ્રાફ્ટ અંદાજપત્ર 25-26નું રજૂ કર્યું છે. જોડે રિવાઇઝ અંદાજપત્ર 24-25 પણ આપ્યું છે. મુખ્ય હાઇલાઇટ જે બજેટની છે એમાં ખાસ કરીને આ વખતે અમે પાર્ટિસિપેટરી એપ્રોચ રાખ્યો છે. લોકોના સજેશન અમે મંગાવ્યા હતા. 1982 સજેશન આવ્યા છે. લગભગ મોટાભાગના સજેશનો અમે એડોપ્ટ કર્યા છે. એનું મેં આપને હમણાં રજૂ કર્યું હતું સ્લાઇડ રૂપે. એટલે એક પાર્ટિસિપેટરી બજેટના ભાગરૂપે આ રજૂ કર્યું છે. જોડે જોડે જે પૂર્ણ થયેલા જે પ્રગતિમાં છે, જે આયોજનમાં છે અને જે નવીન બજેટમાં છે, એમ કરીને 6000 કરોડના કામો સાથે અમે આ અહીંયા હાઇલાઇટ્સમાં મૂક્યું છે. જેમાં જે નવીન આયોજન છે એ 1767 કરોડના વિકાસના કામો સાથેનું આ બજેટ છે. પૂર્ણ 611 કરોડ, પ્રગતિ 2310 અને આયોજન હેઠળ 1618 કરોડના કામો આમાં રજૂ થયેલા છે. જોડે જોડે સર્વગ્રાહી વિકાસ થાય, દરેકે દરેક સેક્ટરમાં વિકાસ થાય એનું ધ્યાન રાખીને બજેટ બનાવ્યું છે. જેમાં પાણી પુરવઠા, સિવેજ, રોડ, ફ્લાયઓવર્સ બધી રીતે હિસ્ટોરિકલ સિટીના કન્સેપ્ટમાં અમે એમાં ક્રિએટિવ સિટીનો દરજ્જો મળે એના પણ અમારા પ્રયત્ન છે. જોડે જોડે સફાઈ રહે, વધુ સ્વચ્છ થાય, વધુ સુવિધા મળે એની માટે પણ બજેટમાં જોગવાઈ કરી છે. જે સફાઈ વેરો છે એ અમે વધાર્યો છે. જોડે જોડે ગ્રીન સિટી અને કાર્બન ક્રેડિટ મળે એની માટે EV પોલિસી એ બી પ્રપોઝડ અમે આ બજેટમાં કરી છે. લોકોને પોતાની ઘરની બાજુમાં રમતગમતની સુવિધા મળી શકે, રમતગમતની સુવિધા મળે, લાઇબ્રેરીની સુવિધા મળે એની માટેનું આયોજન પણ આ બજેટમાં કરેલું છે. એટલે યુવાનો માટે પણ આયોજન કર્યું છે. વડીલો માટે પણ અમે બજેટમાં એની માટે થઈને બાગ બગીચામાં એમની માટે સ્પેશિયલ પ્લેસ રાખવાનું એ બી આયોજન છે. સાથોસાથ લેડીઝ માટે, ફિમેલ્સ માટે વર્કિંગ વુમેન હોસ્ટેલનું આયોજન પણ આ બજેટમાં અમે લઈને આવ્યા છીએ. મોબિલિટી વધે એની માટે બી આ બજેટમાં બ્રિજીસ અને વધારાના રોડો પ્રપોઝ કર્યા છે. એટલે સમગ્ર રીતે દરેક સેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખી 6200 કરોડનું આગામી નાણાકીય વર્ષનું પાર્ટિસિપેટરી બજેટ અને દરેકે દરેક સેક્ટરનો વિકાસ થાય અને લોકોને અમે વધારેમાં વધારે ફેસિલિટી આપી શકીએ એ માટેનું બજેટ આજે ડ્રાફ્ટ બજેટ રાધર સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ અમે રજૂ કર્યું છે. અમારું બજેટમાં આયોજન છે આ વર્ષમાં પણ બોન્ડ ખરીદવા માટે 100 કરોડ મિનિમમ અને વી વિલ ટ્રાય ફોર 200 કરોડ. જે વડોદરા ગેસ લિમિટેડ જે છે એ ગેલ સાથેનું ગેલ સાથે એ MOU કરી અને એની સાથેની કંપની છે. ગેસ પ્રોવાઈડ કરવાનું જે કામ કરે છે એમાં જે જૂના અને જર્જરિત કનેક્શનો છે એને રિપ્લેસમેન્ટનો એક મોટું કાર્યક્રમ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે અને જોડે જોડે નવા કનેક્શનો આપવાની પણ કામગીરી ચાલી રહી છે. ફૂલ ડોડો સ્ટેશન અને બીજા સ્ટેશન્સ એ પણ અત્યારે એમાં કામગીરી ચાલુ થઈ છે. વધારેમાં વધારે આનો વિસ્તાર કરવાનું આયોજન છે. એમાં ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે અમે પ્રોફિટ કર્યું છે અને કોર્પોરેશન અને ગેલ બંનેને ડિવિડન્ડ પણ પ્રાપ્ત થયું છે. ક્રિએટિવ સિટીની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. ક્રિએટિવ સિટી માટે અમે આમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. ધારો કે આ અત્યારે જ આપને ખ્યાલ હશે બદામડી બાગ ખાતે 5.80 કરોડના ખર્ચે આર્ટ ગેલેરીનું નિર્માણ થયું. એક બીજી વસ્તુ ભાઉ તાંબેકરવાળા પેઇન્ટિંગ મ્યુઝિયમ એનું ટેન્ડર ઘણા વખતથી ચાલતું હતું એટલે એ પણ અત્યારે ફાઇનલ થવાના તબક્કામાં છે. ઉપરાંતમાં હમણાં લાલકોટને વિકસાવવાની મંજૂરી મ્યુઝિયમ તરીકે વિકસાવવાની મંજૂરી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી આપી છે એટલે એ પણ થવાનું છે.
ન્યાય મંદિરનું પણ ટેન્ડરિંગ સ્ટેજે કામ ચાલે છે. જેટલી એલઈડી સ્ક્રીનો લગાવી છે એના પર સમયાંતરે ટુરિઝમની એડવર્ટિઝમેન્ટ અમે કરીએ છીએ. આગામી વર્ષોમાં જે ડાયમંડ સેન્ટર છે એ પણ ટુરિઝમ સેન્ટર તરીકે અને લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થાય, લોકોને એક પ્લેસ મળે એની માટેનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ટુરિઝમને વિકસાવવા માટે અને ટુરિસ્ટ આવે એની માટેના જે ઇકોસિસ્ટમ ડેવલપ કરવાના હોય, મોબિલિટી વધારવાની હોય, ગ્રીન કવર વધારવાનું હોય, સુવિધાઓ વધારવાની હોય, એની માટે પણ કોર્પોરેશનમાં ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં જે બ્રિજીસ કે રોડ કે બીજી બધી સુવિધાઓ છે એનો પણ ઉલ્લેખ આમાં કરાયેલો છે. એટલા માટે થઈને ટુરિઝમનું જરા પણ નથી એવું નથી, આમાં અમે ટુરિઝમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के सूरत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
महात्मा गांधी फोरम फॉर इक्वालिटी आयोजित महात्मा गांधी विचार विमर्श का आयोजन सूरत के गांधी आश्रम में 30 जनवरी को प्रस्तावित है, जिस पर जानकारी देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने सूरत में पत्रकार परिषद को संबोधित किया, जिसमें प्रवक्ता मनीष दोशी, हिरेन बैंकर समेत के अग्रणी नेताओं की मौजूदगी रही। महात्मा गांधी फोरम फॉर इक्वालिटी गुजरात प्रदेश कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी का निर्वाह दिन 30 जनवरी के रोज शाम को 4:30 बजे ऐतिहासिक भूमि भीमराट पे गांधी विचार विमर्श नाम की एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस विचार विमर्श बैठक का उद्घाटन या खुली रखेंगे गुजरात प्रदेश कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री शक्ति सिंह जी गोहिल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे मंत्री, संगठन सह प्रभारी उषा नायडू जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तुषार चौधरी, हमारे विधायक अनंत पटेल, एआईसीसी मंत्री आनंद चौधरी और कार्यकारी अध्यक्ष कदीर पीरजादा समेत सही बड़े तादाद में हमारे आगेवान श्री पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। गांधी विचार विमर्श बैठक में जाने माने चिंतक लेखक पीयूष बबेले जी वार्तालाप देंगे। सामाजिक न्याय के लिए हमारा शिक्षा संस्था से साथ जुड़ा उत्तम भाई परमार देंगे वार्तालाप, और साथ में इस महात्मा गांधी के विचार विमर्श के माध्यम से इस देश में जो जरूरत है वो समानता की जरूरत है, अहिंसा की जरूरत है, सत्य की जरूरत है, गांधी जी के मूल्यों की जरूरत है। इस विचार विमर्श बैठक के माध्यम से हम लोगों के बीच में गांधी विचार का प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले दिनों में इसी बैठक को लेकर जैसे ये दक्षिण गुजरात में हुई है, इसी तरह राज्य के अन्य कोने में होगा। गांधी सरदार की भूमि से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि सब साथ मिलके जो देश में बढ़ती हुई असमानता है, लोगों को परेशानी है, लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है, संविधान की अवहेलना हो रही है, इस सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में गांधी विचार के साथ आगे चलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये गांधी सरदार की भूमि है और यही विचार आने वाले दिनों में चलने वाला है और लोगों का उज्जवल भविष्य और देश का उज्जवल भविष्य भी गांधी विचार से ही होगा। गुजरात सिद्धपुर जीआईडीसी में 20.31 लाख रुपए का संदिग्ध तेल का जखीरा जब्त किया गया है। गुजरात में नकली खाद्य उत्पादों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कभी नकली घी तो कभी पनीर और बटर जैसे खाद्य पदार्थ बाजार में बेचकर भोली जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाटन जिले के सिद्धपुर जीआईडीसी स्थित मेट्रो ऑयल मिल से 20.31 लाख रुपए का संदिग्ध तेल का जखीरा जब्त किया गया है। एसओजी और फूड विभाग की संयुक्त कार्यवाही में जीआईडीसी के गोदाम नंबर 133 और 134 और 135 पर छापा मारा गया। इस दौरान लाखों रुपए की कीमत का मिलावटी तेल बरामद किया गया। मेट्रो फूड ની ફેક્ટરી આવેલ છે એમાં કેટલોક શંકાસ્પદ ભેળસેળયુક્ત તેલનો જથ્થો છે અને એ સગી કરવાની તૈયારીમાં છે, જેથી બાતમી હકીકત મળતા પીઆઈ શ્રીએ પોતાના સ્ટાફ સાથે ત્યાં જઈ અને બાતમી હકીકત વેરીફાઈ કરતા તેમને આ બાતમી હકીકતમાં તથ્ય જણાતા તેમણે તુરત જ ફૂડના અધિકારીઓ અને એફએસએલના અધિકારી તથા પંચો વગેરે બોલાવી અને આ જગ્યાએ રેડ કરતા ત્યાં કુલ 3 ઈસમો હાજર મળ્યા કે જેમાં ભરત રમેશભાઈ મોદી કે જે ફેક્ટરીના માલિક છે, મંગાજી ચેલાજી ઠાકોર અને સંદીપ મનુભાઈ રાવળ તેની સાથે કામ કરે છે અને ત્યાં રેડ દરમિયાન જે ભેળસેળયુક્ત જે તેલ છે એ અલગ અલગ ટાંકી ડબ્બા વગેરેમાં લીટરો હજારો લીટરમાં મળી આવેલ છે અને જેનો મુદ્દામાલની કુલ કિંમત 20,31,000 જેટલી થાય છે। આ સમગ્ર ઘટનામાં ચોંકાવનારી હકીકત એ છે કે જે તેલનો જથ્થો છે રાઈસ બ્રાન તરીકે હતો અને તેમાં વિટામિન એ અને ડી કે એક બોટલ મળેલ છે જેના ઉપર કોઈ માર્ક કે લેબલ लागेल નથી અને આ જે બોટલ છે એ આપનારનું નામ મળ્યું છે પરેશગીરી ગોસ્વામી અને જેનો મોબાઈલ નંબર તપાસ દરમિયાન મળેલ છે અને સપ્લાય કરેલ છે અને આના કેટલીક કે 1 લીટર જો કોઈ આખી ટાંકીમાં નાખવામાં આવે તો એના કારણે આખું ભેળસેળયુક્ત તેલ બને છે અને એ નાગરિકોની જે આરોગ્ય છે એના માટે ચેડા કરતા અને એની આરોગ્ય માટે હાનિકારક છે અને આ સમગ્ર ઘટના અનુસંધાને વિગતોનું પંચનામું કરી અને હાલમાં સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે
જાણવાજોગ દાખલ કરેલ છે અને જે મળી આવેલા ભરતભાઈ મોદી, મંગાજી ઠાકોર અને સંદીપભાઈ રાવળની હાલમાં પૂછપરછ ચાલુમાં છે. પોલીસ તરફથી હાલમાં બધા જ સેમ્પલ કબજે કરવામાં આવે છે અને આને FSL અને ફૂડ વિભાગને આપવામાં આવશે અને ત્યાંથી ભેળસેળ યુક્ત હોવાની જો પ્રમાણપત્ર સર્ટિફિકેટ આવશે तो अनुसंधान गुनो दाखिल करी અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. गुजरात के भावनगर में धार्मिक प्रसंग में मारपीट के बाद एक युवक की मौत हो गई. भावनगर के टिमाड़ा गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. छोटी सी कहासुनी ने मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसमें 2 लोगों को चोट आई. घायलों में से एक को तलाजा अस्पताल और दूसरे को भावनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. भावनगर अस्पताल में भर्ती एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक के परिवार ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है और शव लेने से इनकार कर दिया. आ 23 तारीखનો બનાવ છે અને અમારે ત્યાં દર વર્ષે દરગાહ ઉપર ઉરસ ઉજવાય. ઉરસ માટે અમારું આખું કુટુંબ એકસાથે ભેગું થાય અને દરમિયાન દર વર્ષે અમારે આવી રીતે ભેગા થઈને ઉરસ કરે. અને આ વખતે 22 તારીખનો ઉરસ હતો એટલે અમે 25 તારીખના લગ્ન રાખેલા હતા અમારા કાકાના દીકરાના એકના, સાથે સાથે લગ્ન પણ હતા અને એ સાથે બધા આખું કુટુંબ ભેગું હતું. ત્યારબાદ આ કુટુંબ અમારું પહેલેથી અમે આને નોખું કાઢેલું કે એને કોઈ લેવા દેવા કોઈ વ્યવહાર નહીં, બરાબર. અને આ કુટુંબને એ દાજ અને થોડીક બીજી જમીનની આ તે બધી મતભેદ રાખીને અને અમારી ઉપર દાજ રાખતા અને આ વર્ષે એ લોકો એક હારે 7 જણાનું ટોળકી બનાવીને અને અમારી હારે ઝઘડો કરવાની ગણતરીથી જ આવેલા અને એક સાથે ના ભેગા હતા અને પણ અમને બધાને એક સાથે જોયા એટલે ત્યારે કાંઈ કર્યું નહીં. પછી બીજી વાર અમે બધા ઘરે બેઠા હતા અને અમારા કાકાનો દીકરો નાનો એક દૂધ લેવા નીકળ્યો બહાર એટલે એકને પહેલાં પકડીને એને માર્યો. પાછળના ભાગે ચાકુ મારી 2 જણા કોઈક અજાણ્યા હતા અને 4 જણા આવડા આ બધા ભેગા થઈને હાજીભાઈને પણ પેટમાં ચાકુ મારી દીધી અને હાજીભાઈને વધારે વાગવાના કારણે તળાજા હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા નહીં. એને ભાવનગર લઈને આવ્યા એટલે આજ રોજ સવારમાં 3:30 વાગે એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. મારનાર છે સલીમ શાહ હુસેન શાહ મોગલ, પછી અલ્તાફ શાહ હુસેન શાહ મોગલ અને અકરમ શાહ, અલ્તાફ શાહ રફાઈ અને 3 જણા અજાણ્યા, ટોટલ 7 જણા. અમારી માંગણી એક જ છે ત્યારે કે જ્યાં સુધી આ સાથે પકડાશે નહીં ત્યાં સુધી અહીંથી બોડી અમે લેશું નહીં. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. આ કામે જે ફરિયાદી અને આરોપી છે બંને પક્ષ વચ્ચે જમીન બાબતે કુટુંબી મતભેદ ચાલતો હતો અગાઉથી, જેમાં ગઈ તારીખ 23ના રોજ ફરિયાદીના ભાઈ હાજી શાહ ભીખુશાહ મોગલ એ બજારમાં દૂધ લેવા નીકળ્યા હતા ત્યારે જે આરોપી છે સલીમ શાહ હુસેન શાહ મોગલ અને અકરમ શાહ અલ્તાફ શાહ રફાઈ એ બંને એમને રસ્તામાં રોકીને એમની સાથે ધક્કામુક્કી કરી ઝઘડો કર્યો હતો, જેમાં આરોપી સલીમ શાહ હુસેન શાહ મોગલ છરી વડે ફરિયાદીના ભાઈને ઈજા પહોંચાડી હતી અને એમાં એમને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. પછી ફરિયાદીને અને એમના નાના ભાઈને જાણ મળતા એ લોકો સ્થળ ઉપર પહોંચ્યા હતા અને પછી એ બીજ બચાવ કરતા આરોપીએ ફરિયાદીને પણ છરી વડે પીઠમાં ઈજા કરી હતી. પછી આમાં 24 તારીખે BNSની કલમ 118(1), 118(2) વગેરે મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તારીખ 25ના રોજ આમાં બંને આરોપીને ધોરણસર અટક કરવામાં આવ્યો હતો અને એમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે સારવાર દરમિયાન જે ફરિયાદીના ભાઈ હતા હાજી શાહ ભીખુશાહ મોગલ એની મોત થઈ છે. એમાં આગળ BNSની કલમ 103નો ઉમેરો કરવામાં આવશે અને આગળ તપાસમાં આગળ વધવામાં આવશે. એની તપાસ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર AB गोयल साहब चलावी રહ્યા છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के पाटन में पूर्व जेलर के घर पर फायरिंग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाटन जिले के राधनपुर में पूर्व जेलर के घर पर फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। रुपयों की लेन देन को लेकर यह घटना हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पाटन जिले की SOG और क्राइम ब्रांच ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई अमेरिकी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने रुपयों की लेन देन के विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़ी सभी पहलुओं का खुलासा हो सके। 11મી ડિસેમ્બરના રોજ રાધનપુર ખાતે વહેલી સવારે ફરિયાદી શ્રી પ્રકાશભાઈ કરશનભાઈ રબારી ઉર્ફે પીકેના ઘર ઉપર એમને ઓળખીતા અને એમને પૈસાની લેતી દેતી બાબતે બંદૂક ચાલતી હોય માહિર ઉર્ફે આનંદ રબારી અને મિત ઉર્ફે ભોલા રબારીએ તેમના ઘરે એક સ્કોર્પિયો ગાડીમાં અન્ય ઈસમો સાથે આવી ઘરની તોડફોડ કરી ફાયરઆર્મ્સનો ઉપયોગ કરી ફાયરિંગ કરી અને ગુનો આચરેલ હોય જે અનુસંધાને રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ખૂનની કોશિશનો ગુનો દાખલ થયેલ। આ ખૂનની કોશિશનો ગુનો દાખલ થયેલ અને ફાયરઆર્મ્સનો ઉપયોગ થયો એ સમાજ માટે ગંભીર ઘટના હોય બોર્ડર રેન્જ IGP શ્રી ચિરાગ કોરડે સાહેબ તથા પાટણ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી VK નાઈ સાહેબ નાઓએ LCB અને SOGના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને સૂચના કરેલ કે આ ગુનાના આરોપીઓ છે એ ગુનો કરી નાસ્તા ફરતા હોય તેમને સત્વરે શોધી કાઢી અને ધરપકડ કરી। આ ગુનાના આરોપીઓ છે એ સાતીર દિમાગના હતા અને આમણે ગુનાની તપાસને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે કેટલાક એવા પણ બાબતો એમણે અપનાવી હતી કે જેના કારણે ગુનાની તપાસને અસર થાય, પરંતુ પોલીસે આમને ટેકનિકલ સર્વેલન્સમાં નાખી અને આમના મોબાઈલ નંબરો વગેરે મેળવી અને આમના જે લોકેશન્સ વગેરે કઢાવી અને ત્યારબાદ જે હ્યુમન સોર્સ પણ કામે લગાડવામાં આવેલ અને અંતે LCBના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી ઉનાગર સાહેબ અને જે RK પટેલ સાહેબ છે આમના માર્ગદર્શન હેઠળ ટેકનિકલ કામ કરનાર અમારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રોશનીબેન અને કુંદનભાઈએ સચોટ એક માહિતી મેળવેલ કે આ જે આરોપીઓ છે એ ગુનો કરીને નાસ્તા ફરે છે એ પાટણ શહેર વિસ્તારમાં આવનાર છે અને એમની પાસે અત્યારે એક સ્વિફ્ટ ગાડી પણ છે। गुजरात ATS को बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ पकड़ने में सफलता मिली है। गुजरात ATS को मिली जानकारी के आधार पर अहमदाबाद के धोलका में 500 किलो अवैध मादक पदार्थ ट्रामाडोल को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले आरोपियों को पकड़कर
कानूनी कार्यवाही की गई है। 24 जनवरी को ATS गुजरात के द्वारा जो केस किया गया 107 kgs ऑफ एल्प्रोजोलम का केस जो किया गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसमें इंट्रोगेशन में हमको ये पता चला कि ट्रेमाडोल का भी 500 kg का नारकोटिक सब्सटेंस उनके पास पड़ा था। वो धोलका में एक वेयर हाउस के अंदर पड़ा था, ये हमारे इंट्रोगेशन में पता चला। तो हमारे टीम के साथ DYSP हर्ष उपाध्याय की कैप्टनसी में हमारी टीम कल रात को फिर से रेड किया था धोलका के वेयर हाउस में। तो उसमें से हमको 500 kg ट्रेमाडोल का फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला था, जिसका अंदाजित मार्केट वैल्यू अराउंड 40 to 50 करोड़ का अभी गिना जाता है। सो जो 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, उसमें इंट्रोगेट करते हुए हमको पता चला कि जो एक एक्यूज्ड है उनका और उनके तरफ से जो ट्रेमाडोल का जो API है उन्होंने वहाँ रखा था उस वेयर हाउस में रेंट लेके। इसमें मेजरली हमको ये पता है कि ट्रेमाडोल हो गया, एल्प्रोजोलम हो गया, ये NDPS केस में आता है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचने का अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको याद है तो 5 months अगो ऑल्सो हमने एक ट्रेमाडोल का केस किया था। उसी हिसाब से ये भी ट्रेमाडोल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट के द्वारा बेचने का इनका इरादा हो सकता है। ये आगे इंट्रोगेशन में पता चलेगा। जैसे आपको बताया गया था, जो हमने अगस्त में भी केस किया था ट्रेमाडोल का, उसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसा है था, ये ट्रेमाडोल मोस्टली पैकेज करके अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का मोस्टली रहता है, क्योंकि वहाँ पर इसको ट्रेमाडोल को स्पेसिफिकली आइसिस ड्रग भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से टेररिस्ट का भी ये यूज़ होने का बहुत संभावना है। तो उस हिसाब से ट्रेमाडोल यहाँ जो बना के अफ्रीकन कंट्रीज में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करने का चांसेस ज़्यादा है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।